Hello everybody, greetings to you all. Welcome to Fortune Educational Tube. Ermias Ababane from Jijjiga University. Today I'm going to present you the 6th tutorial on the course Introduction to Economics from the module prepared by Ministry of Science and Higher Education of Ethiopia. Actually, this tutorial is from Unit 2 and it is part 3 of this chapter. So the title of today's tutorial is going to be Theory of Supply. So stay with me. የዛሬን የቱቶሪያል ኮንቴንቱን ለማስተዋወቅ ያክል እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው ቻፕተር 2 ሆኖ which is part 3 ነው የሚሆነው። part 1 እና part 2 ቪዲዮዎች ከዚህ በፊት ተሰርተዋል። እነሱንም አይታችሁ part 3ን በተጀመሩት ነው የምመክረው። እዚህ ቻፕተር 2 ላይ ከዚህ ቱቶሪያል በፊት ያየነው we have seen the theory of demand አይተን ነበረ። theory of demand ላይ demand ማለት ምን ማለት ነው? demand is it only want ብቻ ነው ወይስ ከዛ በላይ ነው ብለን we have seen that demand is more than want. Demand is more than willingness to buy. It also includes ምን ብለናል? ምን መጨመር አለበት? the ability to purchase or the ability to buy ያስፈልጋል። አንድን ዕቃ መግዛት ብቻ ሳይሆን የመግዛት አቅሙ ሊኖረን ይገባል ዲማንዱ አለን ለመባል ወይም ደግሞ የመግዛት አቅሙ ብቻ ሳይሆን የመግዛት ፍላጎቱም ሊኖረን ይገባል ዲማንድ አለን ለመባል ብለን ከዚህ በፊት አይተናል። and also we have seen the law of demand ንም አይተናል። the law of demand ምን ይል ነበረ? keeping everything constant, ሁሉንም ነገር constant አድርገን which means ceteris paribus, when a price of a commodity ሲጨምር then the quantity that we demand ይቀንሳል, which means quantity demanded እና price negative relationship ወይንም inverse relationship እንዳላቸው አይተናል። and also we have seen the law of demand, we can present it into in 3 ways present ማድረግ እንችላለን ብለን አይተናል። አንደኛው using table ወይም demand schedule የሚባለውን ተጠቅመን አሳይተናል። ያንን demand schedule turning it into graph አይተናል። the law of demand በግራፍ ማሳየት እንደገና ደግሞ ሶስተኛው በዲማንድ ኢኩዌሽን ማሳየት ሰው 3 መንገዶችን አይተን ነበር። ሶስቱም ሜተዶች የሚያሳዩን ምንድነው? when price of a commodity increases then the quantity demanded will decrease የሚለውን ያሳዩናል። ተመሳሳይ ናቸው ግን የተለያዩ መንገዶች ናቸው። ካስታወሳችሁ when we draw the demand curve y axis ላይ priceን አደረግን x axis ላይ quantity demanded አደረግንና demandን downward sloping የሆነ curve አደረግን። so quantity demanded x axis demand ደግሞ curve መሆኑን አይተናል። ያ ማለት ምንድነው? quantity demanded and demand are different. quantity demanded በx axis ላይ የተለያዩ ኳንቲቲዎችን ነው የሚያሳየን። the demand curve ግን different quantity demand levels at different price connectionአቸውን የሚያሳየን ግራፍ ነው። ስለዚህ when we say quantity demanded we are talking about the x axis, when we say demand we are talking about the curve ብለን አውርተናል። ለምሳሌ quantity demanded ጨመረ ቢባል x axis ላይ to the right መሄድ ነው። but demand ግን ጨመረ ከተባለ the demand curve itself shift southward ያደርጋል። ግራፉ ነው የሚንቀሳቀሰው። demand ቀነሰ ከተባለ the curve itself curve ነው ወደ ውስጥ የሚገባው ብለን አይተናል። ሌላ ደግሞ ያየነው price ሲንቀሳቀስ ወይም price change ሲያደርግ price can only affect quantity demanded ብለን አይተናል። price cannot affect demand. demand curve shift outward እና inward አያደርገውም የprice መለዋወጥ። ያንን ማን ነው የሚያደርገው? other determinants of demand ብለን other determinants of demandዎችን ዘርዝረን how they affect the demand curve የሚለውን ዲቴል አይተናል። በተጨማሪ we have seen elasticity of demand አይተን ነበረ። elasticity of demand ምን ነበረ? it is a responsiveness of the demand curve for
the change in prices. Okay, የዲማንድ ከርቡ ኔቸር ምን አይነት ነው for a change in prices? ያ ማለት ምንድነው? የዲማንድ ከርቡ ኔቸር ኳንቲቲ ዲማንዳችን በምን ያህል መልክ እንደሚንቀሳቀስ ወይም ሪስፖንድ እንደሚያደርግ for a price change ያሳየናልና elasticity of demand ሶስት አይነት ነበረ: price elasticity of demand, income elasticity of demand and cross price elasticity of demand ብለን አይተናል። በተመሳሳይ መልኩ ዛሬ የምናየው it is theory of supply ይሆናል ማለት ነው። so theory of supply የዛሬው ርዕሳችን ሲሆን በውስጡ ደግሞ we are going to see supply schedule ማለት ሰፕላይን በምን መልኩ ማሳየት እንችላለን በቴብል በከርቭና በሰፕላይ ፈንክሽን። ከዛ 2.22 ላይ ስንመጣ we are going to see the determinant of supply, and when we come to 2.23 we are going to see elasticity of supply እናያለን ማለት ነው። so I hope we will be having a very nice time. Again, stay with me. So to begin with, the title says theory of supply. የሰፕላይ ጽንሰ ሐሳብ ይላል። let us define supply. መጀመሪያ ሰፕላይ ማለት ምን ማለት ነው? ከዲማንድ ጋር ያያያዝን ዲፋይን ብናደርገው በጣም ቀላል ይሆናል። ማለት አንድ ዲማንድ ከጨረሳችሁ everything is similar. okay, supply ጋርም similar ነው። ዲማንድ ምንድነው ብለናል? ዲማንድ is a willingness plus ability to buy ብለናል አይደል? similarly supply ጋር ስንመጣ we talk as a seller. እንደ ሴለር ነው የምናወራው፣ እንደ ሻጭ ስለምናወራ supply is a willingness and ability to sell ይሆናል። okay, so in order to read it, the supply, which is the curve, shows quantities of products that sellers or producers are willing and able to provide at different በተለያዩ ዋጋዎች ላይ ምን ያህል ኳንቲቲ ሰፕላይ እንደሚያደርጉ የሚያሳየን ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። so supply is not willingness to sell only. supply is willingness as well as ability to provide the materials ማለት ነው። እሺ ሁለት ነገር ያካትታል። ሴለሩ ዊሊንግ ነው ያንን ዕቃ ለማቅረብ? አዎ። ability አለው፣ አቅሙ አለው፣ ገንዘቡ አለው ያንን ለማቅረብ? አዎ ከሆነ yes, we call that supply እንለዋለን። ለማቅረብ አቅሙ አለው? አዎ yes. but what about the willingness? no ካለን በቃ ሰፕላይ የለውም ማለት ነው። እንደገና ፍላጎቱ ኖሮት ደግሞ አቅሙ ከሌለው ሰፕላይ የለም ማለት እንችላለን ማለት ነው። so this is the definition of supply. so let's see the law of supply. እስቲ the law of demand እናስታውስ። when we remember the law of demand ስንባል we talk about the consumers አይደል? we talk like a buyer. እንደ ገዢ ነው የምንሆነውና እንደ ገዢ ምን ይላል? ceteris paribus, keeping everything constant, when a price of a commodity ሲጨምር እንደ ገዢ the quantity that we demand will decrease ነበር አይደል? now as a seller እንደ ነጋዴ ስንሆን ሻጭ ስንሆን when a price of our product increase ያደርግ imagine የኛ የምንሸጠው ዕቃ ዋጋ ሲጨምር ሰፕላያችንን the quantity that we supplied እንጨምራለን ወይስ እንቀንሳለን? absolutely እንጨምራለን, because price ስለጨመረልን ቶሎ ለመሸጥ ማለት ነው። so እንደገና in opposite direction, if the price of our product is decrease ያደርግ ደግሞ the quantity that we supply will decrease ማለት ነው። ስለዚህ the law of supply ምንድነው የሚለን? quantity supplied እና price of a given product direct relationship ነው ያላቸው, which means they go together. in a sense they go in the same direction. በquantity supplied እና በprice መካከል ያለው relationship direct ነው። አንዱ ሲጨምር አንደኛውም ይጨምራል የሚለውን by how many ways can we present it? በስንት መንገዶች present ማድረግ እንችላለን? we can present this using 3 ways similar to that of the demand case ማለት ነው። በዲማንድ ጊዜ
the law of demand in terms of table አስቀምጠናል, in terms of curve አስቀምጠናል, and in terms of function አስቀምጠናል አይደል? In order to show that the quantity demanded እና price negative relationship እንዳላቸው ለማሳየት እንደዛ አስቀምጠን ነበር. Similarly now price and quantity supplied do have positive relationship, so let's show this relationship in 3 ways. So the first one is a schedule, supply schedule. Supply schedule ማለት ቴብል ማለት ነው. ስለዚህ እዚህ ጋር እስቲ የኢንዲቪጁዋል ሴለርን ተጠቅመን አንድ ሻጭን ተጠቅመን እስቲ supply schedule for butter በዚህ supply schedule በዚህ ቴብል ውስጥ ምን ማየት አለብን? ፕራይስ ሲጨምር ኳንቲቲ ሰፕላይድ መጨመር አለበት የሚለውን ህግ ማየት አለብን ማለት ነው. let's check it out. እስቲ price per kilogram ሲሆን በብር ዋጋ 1 ኪሎ በብር ስንት ነው? ኳንቲቲ በሳምንት ስንት ያቀርባል ነው? ይሄ ሴለር ስንት ያቀርባል? ኦኬ so ይሄ 30 ከሆነ when a price is 30, you see price 30 ሲሆን ይሄ ነጋዴ በሳምንት 100 ኪሎ ያቀርባል ማለት ነው. ልክ ዋጋ 25 ሲሆን which means from 30 to 25 decrease ሲያደርግ because of the law of supply price decrease ስላደረገ quantity supplied must decrease አይደል? ይሄው ቀንሷል. ወደ ምን ቀነሰ? ወደ 90 ቀነሰ ማለት ነው. Then when price decreases from 25 to 20 ሲቀንስ because of the law of supply አሁንም quantity supplied must decrease. ስለዚህ ከ90 ወደ 80 decrease አድርጓል. Similarly ከዚህ ወደዚህ ስንሄድ the price has decreased from 20 to 15, right? Decrease ስላደረገ because of the law of supply quantity supplied must decrease ብለናል. decrease ማድረግ አለበት. ቼክ ስናደርገው ይሄው from 80 to 70 it has decreased ማለት ነው. Okay, similarly from 15 to 10 price decrease ሲያደርግ because of the law of supply quantity supplied must decrease. So using this table we have shown that the law of supply works ማለት ነው. በመቀጠል ይሄንን the law of supply can we present it into graph? በግራፍ መልክ price እና quantity supplied positive relationship እንዳላቸው ማሳየት እንዴት እንችላለን ወደሚለው ሐሳብ ስንሄድ ይሄው በዚህ መልክ ይቻላል ማለት on a y-axis we have price, on a x-axis we have quantity supplied, and the curve is supply. በዲማንድ ጊዜ እንዴት ነበረ? price quantity demanded እና downward የሆነ ዲማንድ ከርቭ ነበር. አሁን ግን upward የሆነ supply curve ነው የሚኖረን. ለምንድን ነው upward የሆነው? ምክንያቱም P and QS what kind of relationship do they have? They have a positive relationship ስላላቸው upward sloping ይሆናል ማለት ነው. አንዱ ሲጨምር አንዱ መጨመሩን የሚያሳይ ከርቭ ነው. እስቲ ቼክ እናድርገው. ለምሳሌ let's say we have original price at P naught, which means we have original quantity supplied at Q naught. Okay, በዚህ price ላይ ይሄን ያህል supply አደረገ ያ ነጋዴ this individual. Okay, then at N ይሆናል ማለት ነው. supply curve ላይ point N represent የሚያደርገው price of P naught and quantity supplied of Q naught ነው. Now let's assume that price has increased ብለን እናስብ. price increased ካደረገ because of the law of supply quantity supply ምን መሆን አለበት? it has to increase አይደል? ቼክ እናድርገው እስቲ. ይሄው you see M point አመጣን then quantity supplied 1 because of a price 1 እዚህ ጋር ይመጣል. ስለዚህ quantity ምን ሆኗል? quantity እዚህ ጋር green ሬው እንደምትመለከቱት it indicates that the quantity supplied has increased because price has increased. So price ሲጨምር quantity supplied ጨመረ. አሁንም the law of supply using graph አሳየን ማለት ነው. አሁን የሚቀረን ደግሞ showing the law of supply using equation በመጠቀም ወይም function በመጠቀም ማሳየት አለብን አይደል? ሶስተኛው the relationship between P እና QS መሃል ያለው relationship positive መሆኑን
equation እናሳያለን ማለት ነው okay ይሄው quantity supplied is a function of price y is equal to f of x እንደሚባለው ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ይሄ x ነው ይሄ y ነው በተለምዶ በስታንዳርድ ኢኩዌሽን አይደል እና ለምንድነው py ያልሆነው q ለምንድነው x ቦታ ላይ ያልገባው ስትሉ just as a rule of thumb በተለምዶ ነው no problem ብንቀያይረውም ግን because price is independent ስለሆነ quantity supply ደግሞ dependent variable ስለሆነ we are solving QS in terms of P ማለት ነው so quantity supplied is equal to A plus BP quantity supplied and price have positive relationship because the slope B is positive the law of demand ላይ ስንመጣ quantity demanded was A minus BP ነበር አይደል አሁን ግን plus BP ይሆናል plus ያደረግነው ለምንድነው because of the law of supply which states that quantity supplied and price have positive relationship ሚለውን ለማሳየት ነው ማለት ነው until now we have seen an individual seller እና ያየነው አይደል በዲማንድም ጊዜ individual demand schedule አየን demand curve አየን አሁን let's show market supply ነስቲናሳይ market supply ማለት ምን ማለት ነው okay market supply ማለት it is derived by horizontally adding the quantity supplied of the product by all sellers at each price በእያንዳንዱ price ላይ at each price seller 1 quantity supplied የሆነ amount seller 2 at that price quantity supplied የሆነ amount seller 3 የሆነ amount ስለዚህ እነዚህን sum ስናደርግ we are going to get a market supply with a given price ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ if we are talking in terms of table የምናወራ ከሆነ horizontally መደመር ነው okay ለምሳሌ to begin with still let's check price 5 ን check እናድርግ price 5 ላይ seller 1 provides a quantity of 11 seller 2 a quantity of 15 and seller 3 a quantity of 8 then summing 11 plus 15 plus 8 is going to give you 34 coming to a price of 4 okay price of 4 ላይ ስንመጣ price 4 ሲሆን price ምን ሆነ price has decreased አይደል so quantity supplied ምን መሆን አለበት it has to decrease right so when it decreases let's check that ይሄኛው ከ11 ወደ 10 ይሄ ከ15 ወደ 13 ከ8 ወደ 7 ከ34 ወደ 30 ዝቅ ብሏል ማለት ነው so yes the law of supply applied here now let's check horizontal sum የሚለውን check እናደርጋለን with a price of 4 seller 1 10.5 quantity ያቀረበ seller 2 provides 13 and seller 3 provides 7 so 10.5 plus 13 plus 7 is going to give you 30.5 horizontal sum የሚባለው በዚህ መሰረት ነው at a price of 3 ዋጋ ሲቀንስ quantity supplied has decreased ከ10.5 ወደ 8 ቀነሰ ምክንያቱም price has decreased from 4 to 3 right እዚህ ጋርም ከ13 ወደ 11.5 ቀነሰ seller 2 seller 3ም ቀነሰ አሁን what we are trying to find is market supply ሲቀንሳል አይቀንስም market supplyም ቀንሷል እቺ 22 ከየት ነው ያገኘናት this 22 is from a horizontal sum of 8 plus 11.5 plus 5.5 is going to give you 22 now the price has decreased to 6 price decreased to 2 then the price ስለቀነሰ because of the law of supply quantity supplied of the sellers in the market shall decrease right so ከ8 ወደ 6 ቀንሷል ምክንያቱም price ስለቀነሰ ከ11.5 ወደ 8.5 ቀንሷል ከ5.5 ወደ 4 ቀንሷል market supply የሁሉም ሲደመር ከ22 ወደ 18.5 ቀንሷል እቺ 18.5 ከየት ነው የመጣችው ሲባል 18.5 is horizontally adding the quantity supplied of all sellers ይሄንን horizontally and 2 3ቱን ስንደምር we're going to get 18.5 ማለት ነው
finally price has decreased to 1 ወደ 1 ሲቀንስ seller 1 ወደ 4 ቀነሰ seller 2 ወደ 6 ቀነሰ and seller 3 ወደ 2 ቀነሰ and the market totally reduced the quantity supplied to 12. So this 12 is a horizontal sum of 4 plus 6 is 10 plus 2 is 12. Okay, so this is how we drive the amount of a market supply at a given price ማለት ነው coming to the change in quantity supplied and supply itself difference ላይ እንምጣ እስቲ actually this isn't in a module ላይ አልተካተተም ግን መኖር አለበት ብዬ ስላሰብኩኝ ነው when we talked about the demand theory ጊዜ quantity supplied እና demand የተለያዩ ናቸው quantity supplied changes price ሲቀንስ ወይም ሲጨምር can only affect quantity demanded price changes ያደርግ the demand curve is not affected affect አይሆን it will not be affected so እነዚህን ሴናሪዮች ሁለት ሴናሪዮች ብለን ወሰደ አንደኛው እዛው ከርቭ ላይ የሚደረግ ሙቭመንት which is change in quantity demanded ብቻ ነው የሚቀየረው ከርቡ ሳይንቀሳቀስ አለ ከዛ ሁለተኛው ሴናሪዮ ደግሞ change in demand ብለን ወሰድን ከርቡ ራሱ ሲንቀሳቀስ ማለት ነው ስለዚህ similarly coming to the supply theory እዚህ ጋር እንደምታዩት change in quantity supply ነው እዛው supply ከርቧ ላይ ስትለዋወጥ እዛው supply ከርቧ ላይ የምትለዋወጠው በማን ምክንያት ነው it is only because a change in price የፈለገ በx axis ላይ ቢቀያየር it can only affect quantity supply x axisን ይቀያየራል እንጂ ከርቡን shift አያደርገውም okay to the right or to the left shift አያደርገውም ከፕራይስ ሌላ ያሉ other determinants of supply ግን ሲቀየሩ supply curve will shift to the right or will shift to the left እዚህ ከርቡ ነው የሚንቀሳቀሰው ስለዚህ እሱ change in supply ይባላል how many scenarios do we have two scenarios አንደኛው change in quantity supplied or in other terms movements along the curve ይባላል ሁለተኛው ደግሞ የሰፕላይ ከርቡ shift ሲያደርግ we call it change in supply እንላለን ማለት ነው okay to illustrate it graphically ለማየት እሱን let's say this is the original one አይደል this is a given a usual supply the usual supply curve then እዚህ ላይ እንደምናየው በፒኖት ጊዜ we have at n a point n price was p naught and quantity supplied was q naught right so now let's say that a price ጨመረ ወደ p1 price ጨመረ ቀጥሎ የሚከሰተው ምንድነው the next thing that happens is quantity supplied will increase ማለት ነው as you can see quantity supplied ይሄው ጨመረ okay ከዛ ምን ፖይንት እናገኛለን we are going to get m የሚባል ፖይንት እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ because price has increased price ስለጨመረ ብቻ we have moved from n to m point ሄደናል ማለት ነው ስለዚህ supply curve ይሄ curve ምንም ወደዛም ሳይሄድ እዛው ባለበት ላይ we are moving on it አይደል እሱ ላይ እየሄድን ነው so we call it movement along the curve እንለዋለን በምን ምክንያት ነው ከn ወደ m ሄድ ነው because of a price increment አይደል so in detail በጽሁፍ ስናየው you see this a movement from n to m is movement along the curve what is the reason behind it is because of a price change price ስለተቀየረ ብቻ ነው ይሄ movement የተከሰተው ማለት ነው okay so we call it change in quantity supplied እንለዋለን change in quantity supplied ወይንም movement is along the curve ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው now let's see another scenario which is a change in supply ወይም ይሄ ከርቡ affect የሚደረገው is because of other determinants of supply እንጂ በፕራይስ ምክንያት አለ በፕራይስ ምክንያት ቀደም ያየነው movement along the curve ነው የሚከሰተው አሁን let's say እስቲ በሰፕላይ በአዘር ዲተርሚናንቶቹ ምክንያት because of the other determinants አንዱ ተቀየረና let's say supply ጨመረ ተባለ supply ሲጨምር to the left ነው to the right ነው ይመስላችሁ እስቲ ያስቡበት
the answer is to the right ነው shift የሚያደርገው ምክንያቱም with the same price ብዙ quantity የሚሰጠን እዛ ላይ ስለሆነ ነው እሱን ቼክ አድርጉ በራሳችሁ now let's say supply has increased supply ጨመረ you see supply ወደ ምን ጨመረ ወደ SS1 ወደሚል በምን ምክንያት it is because of other determinants of supply okay this is a shift of the supply curve because of the change in other determinants of supply other determinants እነማን ናቸው ካላችሁ ከዚህ ስላይድ ቀጥሎ ምን አይሆን አይን ኮንሴፕት ጨርሰና እነዚህ other የሚባሉትን ዲቴል በዝርዝር እናያቸዋለን so this is from SS to SS1 is an increase in supply when in other words we call it shifting to the right okay demand curve ላይ የዲማንድ ኮንሴፕት ዲማንድ ከርቭ shifting outward እና shifting inward ነው when we come to the supply concept ላይ ስንመጣ ግን shifting to the right and shifting to the left shifting to the right increase in supply shifting to the left is a decrease in supply okay ከዛ እስቲ በአዲሱ ከርቭ ምክንያት የሚመጣው ኳንቲቲ ከኦልድ ኳንቲቲው ጋር ይለያያል ወይ ነው የው ፕራይስ ምንም ሳይቀየር በኦልድ ሰፕላይ ይሄንን ኳንቲቲ ሰፕላይ ዳገኘ ኪዋን በአሁኑ ሰፕላይ ከርቭ ምናገኘው ኳንቲቲ is Q2 so Q2 is greater than Q1 አይደለ so when supply increases we will have higher quantity supplied ማለት ነው now let's say because of other determinants of supply ደግሞ let's say supply has decreased in velocity supply has decreased ሲባል it is shifting to the left okay shifting to the left and we are getting supply curve 2 ናገኘን ማለት ነው እስቲ ምንድነው የምናደርገው በተመሳሳይ price the quantity that we get from the new supply curve compare እናደርጋለን ከኦልዱ ጋር እዛ ምናገኛት አዲስ quantity which is Q0 እንበላትና Q0 ከQ1 ይበልጣል ያንሳል it is less ስለዚህ ይሄ scenario we will get T ስለዚህ from M to T ያደረግነው ነገር ምን ይባላል shift የሚባለው it is not movement along the curve M to T jump ነው that is shift ነው ማለት ነው so እስካሁን ያደረግነው ነገር it is a decrease in supply from SS to SS2 ሲሄድ we call it decrease in supply ወይንም በሌላ ወርድ shifting to the left አዲስ ያገኘነው Q0 is greater less than the Q1 so Q1 the original one is greater than the Q0 that we have found because of SS2 ማለት ነው ስለዚህ this is a scenario now I think ታዲያ ይሄንን supply curve ወደዛ የሚወስዱት እነማን ናቸው የሚባሉት እነማን ናቸው they are other determinants of supply ማለት ነው so let's say this is the middle one ይሄ መሃል ላይ ያለው is original supply curve ከዛ if we say supply increase ከተባለ we go to a supply curve 1 ወደዚህ shift እናደርጋለን እዚህ ጋር ሆነን if we say supply decrease አደረገ ከተባለ we are moving to a curve SS2 እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ other determinantዎቹ ጨመሩት ሲባል ወደ SS1 ቀነሱት ሲባል ወደ SS2 እንደምንሄድ you have to remember that supply decrease to the left shift ነው supply increase to the right shift ነው okay so what is the first one የመጀመሪያው ምንድነው price of inputs or cost of inputs if you are a producer አምራች ከሆናችሁ you are using inputs in order to produce output አይደል input ተጠቅማችሁ ነው output የምታመርቱት then if the price of those inputs that you are using decrease ቢያደርግ የምትገዟቸው ኢንፑቶች ዋጋ ቢቀንስ it means you got the opportunity to purchase more inputs ብዙ ኢንፑቶች የመግዛት አቅም አዳበራችሁ ማለት ነው ስለዚህ አውትፑታችሁ ምን ይሆናል ፕሮዳክሽናችሁ ምን ይሆናል ይጨምራል because ኢንፑታችሁን ስለጨመራችሁ ዋጋ የኢንፑት ሲቀንስላችሁ የብዙ ኢንፑት ትገዛላችሁ
then using these more inputs, then you are going to produce more output ማለት ነው. So it means supply will increase ብለን እንወስዳለን. increase ከተባለ ደግሞ shifting to the right ከኤስኤስ ከዚህ ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው ከርቭ። Okay, the other thing is በሌላ ወይም በተቃራኒው ደግሞ if the price of inputs increase ቢያደርግስ እናንተ የምትጠቀሙባቸው ኢንፑቶች ዋጋ ቢጨምር it means that your purchasing power to purchase inputs will decrease ማለት ነው። ኢንፑቶችን የመግዛት አቅማችሁ ይወርዳል። ስለዚህ you will buy less inputs. So less inputs means less output ነው የሚሆነው። ስለዚህ less output means it means that less supply ይሆናል ማለት ነው። So ከኤስኤስ ወደ ኤስኤስ2 ነው ሽፍቱ የሚሆነው ማለት ነው። So the second determinant of supply is technology. ምን ማለት ነው? If technology advances, what will happen to the supply is the question. Okay? As a producer, if you advance your technology of production, ማለት ከማኑዋል ቤዝድ ወደ machinery ብትሄዱ, in a sense that if you improve your technology from labor intensive into capital intensive ብትቀይሩ, what will happen to the production? The production will improve. output ይጨምራል። ስለዚህ output ጨመረ ማለት supply ጨምራል። supply ጨመረ ማለት ደግሞ ከኤስኤስ ወደ ኤስኤስ1 shift ያደርጋል ማለት ነው supply curve. Okay? And the other is, the third one is price of related goods. Here related goods ይባል ሁለት አይነት ጉድ አለ። Okay? The first one is substitute good. እናንተ ለምታመርቱት ማቴሪያል substitute የሚሆን አለ። And also እናንተ ለምታመርቱት ወይም ለምትሸጡት ደግሞ አብሮ የሚሄድ or a good that is consumed together with your product የሚሆን complementary good አለ። ስለዚህ የሁለቱንም ኬዝ ነው የምናየው። Let's see a substitute good ni. You are producing, let's say aqua አዲስ እናንተ ያመረታችሁ ነው እና yes የሚባል ፋብሪካ ደግሞ yes ውሃን ያመርታል። የየስ ውሃ ዋጋ ሲጨምር የእናንተ ሰፕላይ ምን ይሆናል ነው question። የየስ ዋጋ ሲጨምር የየስ ፍላጎት ገበያ ላይ ይቀንሳል አይደለ? ስለዚህ ለእናንተ ፕሮዳክት ያለው ፍላጎት ስለሚጨምር you will increase supply. ሰፕላያችሁ ይጨምራል ማለት ነው። So when the price of the substitute good increase ያደርግ your supply for your product will increase. ከኤስኤስ ወደ ኤስኤስ1 shift ያደርጋል ማለት ነው። The other case is substitute good. I mean, when we come to the complementary case ማለት for example, if you are producing marker የምታመርቱ ከሆነ የዋይት ቦርድ ማርከር የምታመርቱ ከሆነ if in a market white board is extremely wanted ቢሆን white board ዋጋው ቢቀንስ in a sense ለዋይት ቦርድ ያለው ገበያ ይጨምራል። ስለዚህ white board በጣም እየተሸጠ ካለ then you will increase your supply for marker ማለት ነው። Okay? የማርከር ሰፕላያችሁን ትጨምራላችሁ ማለት ነው። So when a price of a complementary good decrease ያደርግ your supply will increase የሚለውን መያዝ አለባችሁ። ያ ማለት ደግሞ from SS to SS1 shift መሆኑን ማስታወስ ነው። The other or the fourth determinant of supply is seller's expectation of future price. If a seller or you expect the future, for example, after a month, if the price of your product increase ያደርጋል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ዛሬ ትሸጡታላችሁ እንዴ? አትሸጡትም። የዛሬ ወር ፕራይስ ይጨምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ዛሬ አትሸጡትም። ስለዚህ today supply will decrease. If you expect ደግሞ የዛሬ ወር ፕራይስ ይቀንሳል ብላችሁ ካሰባችሁ ዛሬ ባለው ዋጋ you will sell it more, right? So if you expect future price to decrease, your supply for today will increase ማለት ደግሞ from SS to SS1 ነው ማለት ነው። Okay? All right. Coming to taxes and subsidies, tax is a kind of payment that producers or sellers pay to the government አይደል? Subsidy ደግሞ is the opposite of tax. በቃ መንግስት ወይም ማንኛውም አካል ለፕሮዲዩሰር or for the sellers ድጎማ ሲያደርግ ሰፖርት ሲያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ታክስ ሲጨምር it means cost of productionአችሁ እንደጨመረ መቁጠር ትችላላችሁ። ስለዚህ ታክስ ሲጨምር ሰፕላያችሁ ይቀንሳል ከኤስኤስ ወደ ኤስኤስ2 ማለት ነው። ታክስ ሲቀንስ ደግሞ
you will have more money አይደል in order to purchase inputs ስለዚህ ታክስ ሲቀንስ supply ትጨምራላችሁ which means ከSS ወደ SS1 shift ይሆናል ማለት ነው subsidy ጋር ስንመጣ if there is subsidy ካለ ድጎማ ከተሰጣችሁ ለምሳሌ መንግስት እናንተ ይሄንን አምርቱ እኔ ትራንስፖርቱን እችላለሁ እኔ መጋዘን እንትኑን ኪራይ እኔ እችላለሁ ምናምን የሚል ከሆነ it means that supply will increase ማለት ነው so supply increase አደረገ ማለት ከSS ወደ SS1 shift ማድረግ መሆኑን አስታውሱ the sixth is number of sellers in the market በገበያ ውስጥ የዛ ፕሮዳክት የምናወራለት ፕሮዳክት number of sellers ከጨመረ ሻጮች ቁጥር ከጨመረ what will happen to the supply is a question ቀደም እንዳሳየዋችሁ ማርኬት ሰፕላይ ማለት የእያንዳንዱ ሰፕላየር ኳንቲቲ ሰፕላየር ሰም ነው አይደል ስለዚህ እነዚህ ሰፕላየሮች ቁጥር ከጨመሩ ቁጥራቸው ከጨመረ it means market supply will increase right so if number of sellers in a market for a given product increases then supply will increase supply increase ማለት ደግሞ from SS to SS1 ነው ከSS ወደ SS1 shift ነው ማለት ነው the opposite is also true if the number of sellers in a market decrease ቢያደርግ ደግሞ supply will decrease so ከSS ወደ SS2 shift እናደርጋለን ማለት ነው the last but not the least is weather ወይም nature አየሩ ምኑ ለፕሮዳክሽን የሚስማማ ከሆነ እኛ ለተሰማራንበት ፕሮዳክሽንም ይሁን ሽያጭም ይሁን አየሩ የተስማማ ከሆነ if the weather is so suitable supply will increase right if the weather is so bad then supply will decrease okay ከዚህ አንግል ነው የምናየው ማለት ነው so these are the some of the determinants of supply which will force the supply curve to shift to the right or to the left force የሚያደርጉት እነዚህ ዲተርሚናንቶች ናቸው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው now let's come to the point of elasticity of supply መጀመሪያ from this title we can see that there is a word elasticity የሚባል ነገር እንዳለ አይተናል የዚህ ቻፕተር ቪዲዮ 2 ላይ ወይም ፓርት 2 ቱቶሪያል ላይ ተመልክታችሁት ከሆነ elasticity ምን ብለን ነው ዲፋይን ያደረግነው elasticity is a responsiveness of the dependent variable to the change in the independent variable በእኛ ኬዝ አሁን በዚህ ኬዝ the dependent variable is quantity supply and the independent variable is price so when we say elasticity of supply ሲባል we are looking at percentage change in price synthesis price በስንት percent ጨመረ let's say በ10% ጨመረ price the law of supply ምንድነው የሚለው quantity supply ምን መሆን አለበት must increase አይደል አሁን ልዩነቱ ምንድነው the question is seller 1 seller 2 እና seller 3 ሁሉም ኳንቲቲያቸውን ይጨምራሉ ግን የሚጨምሩበት አማውንት ሁሉም ይለያያል የሁሉም የሚለያየው በምን ምክንያት ነው ኢላስቲሲቲያቸው የሶስቱም ወይም የሁሉም የተለያየ ስለሆነ so ዋጋ በ10% ጨምሮ አንዱ ሰውዬ በless than 10% ሊጨምር ይችላል less than 10% ኳንቲቲ ሰፕላየሩን ይጨምራል አንደኛው ደግሞ ኢኳል በ10% እኩል የሚጨምር አለ አንዳንዱ ደግሞ ከ10% በበለጠ ኳንቲቲውን የሚጨምር አለ ከ10% በመለጠ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኬዞች ምንድነው ኢላስቲሲቲያችንን ዲፈረንሺየት ያደርጋሉ ሰዎችንም ሻጭ ከሻጭ ሴለር ቱ ሴለር or producer to producer supply ላይ ልዩነት እንዲያመጡ ያደርጋል ማለት ነው ዞሮ there is a degree of responsiveness of the supply means the curve different quantities at different prices አይደል ይሄ የዚህ responsiveness to a change in price ማለት ነው okay then we can measure a price elasticity of supply using point and arc ብለን መጠቀም እንችላለን ግን እዚህ ሞጁል ላይ የተጠቀመው already only point elasticity ስለሆነ እስቲ point elasticity ብቻ cover እናርግ so we say that for a change in price በሆነ percent change ሲያደርግ
ኳንቲቲ ሰፕላይዱ በስንት ፐርሰንት ቼንጅ አደረገ ነው question አይደል? So in terms of formula ፕራይሱ when the price increases በሆነ ፐርሰንት ቼንጅ ሲያደርግ በስንት ፐርሰንት ቼንጅ ያደርጋል ነው question. okay ለምሳሌ ቅድም ምናልን ፕራይስ በ10% ሲጨምር ኳንቲቲ ሰፕላይድ ወይ ለዛን 10 ይሆናል። ለዛን 10 ከሆነ ለዛን 10 divided by 10 is less than 1. አንዳንዴ ደግሞ በ10% ፕራይስ ሲጨምር ኳንቲቲ ሰፕላይዱ በ10% የጨመረ አለ። ስለዚህ 10% ሲካፈል 10% is going to be 1. አንዳንዱ ደግሞ ፕራይስ በ10% ሲጨምር ኳንቲቲ ሰፕላይዱ greater than 10% ጨመረ። ስለዚህ greater than 10% divided by 10% ሲሆን ሪዛልቱ የሚመጣው greater than 1 የሆነ ነምበር ነው የሚመጣው። ዞሮ ዞሮ percentage change in quantity supplied ይሄው q new minus q not divided by q not times 100 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ the percentage change in price p new minus p original or p not divided by p not times 100 ነው። እዚህም times 100 ታችም times 100 አለ 100 by 100 ይጠፋል። ሶ ዞሮ ዞሮ ሁለቱ እዚህ ጋር ተካፍሎ እንደዚህ ይቀራሉ። then this and this ደግሞ reciprocal ተደርገው እዚህ ጋር ይወጣሉ። so this is the formula to calculate point price elasticity of supply. This is the formula. Okay, so using this formula ቁጥር ተሰጥቷችሁ like that of the price elasticity of demand ላይ እንደሰራችሁት ቁጥር ይሰጣችሁና በአዲሱ ኪው ቦታ ላይ q1 ቦታ the old q not ቦታ the new price በp1 ቦታ ከዛ ደግሞ the old price in a place of p not አስገብተን እዚህ ፎርሙላ ውስጥ ሪዛልት እናመጣለን። ያ ሪዛልት is going to be most of the time always positive ነው። ምክንያቱም ሰፕላይ ሲጨምር ፕራይስ ሲጨምር ኳንቲቲ ሰፕላይ ስለሚጨምር ኔጌቲቭ ነገር አናገኝም። ሶ ኢንተርፕሬት የምናደርገው እነዚህን ኢላስቲሲቲ ኦፍ ሰፕላይ ፎር ኤ ፕራይስ ቼንጅን እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው? ካልኩሌት አደረግን አንዱ ከ0 እስከ 1 ይመጣል፣ አንዱ 1 ይመጣል፣ አንዱ ግሬተር ዛን 1 ይመጣል፣ 0 ይመጣል፣ ኤክስትሪምሊ ፖዚቲቭ ነምበር ይመጣል። እነዚህን ሪዛልቶች አስቀመጥንና አሳን ኢኮኖሚስት ደግሞ ኢንተርፕሬት ማድረግ አለብን። ኦኬ ማርኬቱ እንደዚህ ነው ማለት ነው ማለት አለብን። ኦኬ we have to make a conclusion. So in order to interpret elasticity of supply, this is the way to do it. Okay, good. And okay, so when elasticity of supply is less than 1, we call it inelastic እንለዋለን። inelastic ማለት a percentage change in quantity supplied is less than the percentage change in a price. price የተቀየረበት percent ይበልጣል quantity supplied የተቀየረበት መጠን which results in inelastic supply ያመጣል ማለት ነው። if elasticity of supply is greater than 1 ከሆነ then it is elastic supply እንለዋለን። ይህ የሚያሳየን ደግሞ a percentage change in quantity supplied ከላይ ያለው percentage change is greater than that of a percentage change in a price. okay, price የጨመረበት percent 10% is lesser than percentage change in quantity supplied, let's say 20% ሊሆን ይችላል። then elasticity of supply equals to 1 ሲሆን which means there is equal change in a percent. price በ10% ሲጨምር quantity supplied በ10% ጨመረ። 10% divided by 10% is 1. So we call it unitarily elastic እንለዋለን። okay, so coming to the other case, ሁለት ኤክስትሪም ኬሶች አሉ። okay, እነዚህ ሁለት ኤክስትሪም ኬሶች ደግሞ አንደኛው extremely huge number ሲሆን ቁጥሩ ወይም demand supply curve, this is the original supply curve, right? So because of this original supply curve,
let's see the differences between perfectly elastic curve ምን አይነት ይሆናል ብለን እንነስ this is perfectly elastic supply curve horizontal ነው የሚሆነው okay ለትንሽዬ price change there is going to be extreme የሆነ የquantity supply change ይኖራል ትንሽ ከስር percentageዋ 0. ወይም 1% ናት ከስር priceዋ ማለት ነው ከላይ ያለው percentage change in quantity supply in huge millions ሊሆን ይችላል so huge number ነው so that is going to be infinitive ይሆናል so infinitive የሆነበት supply curve ደግሞ it is horizontal ማለት ነው so the other case is when elasticity of supply equals to 0 ሲሆን when it equals to 0 we call it perfectly inelastic ምንም ዋጋ ምንም ይቀየር quantity supply ላይ ይቀየርም ማለት ነው ወይም ከተቀየረም በትንሽ amount ነው any small amount ስለሆነ then the curve of such kind of supply curve is vertical ይሆናል ማለት ነው ምንም price የፈለገ እዚህ ጋር ቢሆን quantity is the same ነው that is perfectly inelastic እንለዋለን ማለት ነው Note that elasticity is unit free. 1 meter 2 meter 2 kilo 3 kilo unit የለውም measurement unit የለውም because ከላይ ያለውን percent ነው ከስር ያለውን percent ነው percent በpercent ይጣፋል there is no unit at all okay this is just a number ሱንም እንድታስታውሱ ያስፈልጋል similarly to the demand line elasticity of demand unit free መሆኑን so this is the end of this tutorial part 3 of chapter 2 እዚህ ላይ ይጠናቀቃል if you have any question ጥያቄ ካላችሁ you can contact me by using my email address በመጠቀም ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ or else ደግሞ በዚሁ ቻናል ላይ ከስር በዚሁ ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ስር መጻፍ ትችላላችሁ ጥያቄያችሁን even request መላክ ትችላላችሁ ይሄኛው ታይትል ላይ ቱቶሪያል ቢሰራልን ብላችሁ ሪኩዌስት መላክ ትችላላችሁ ሰው ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብላችሁ ለምታስቡት ጓደኞቻችሁ እንደተለመደው ሼር ብታደርጉት ጥሩ ነው ከዛ በተረፈ if you like the tutorial please subscribe for Tune Educational Tube then until we meet again see you stay safe bye bye